Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Ada yang bisa bantu bahasa Inggris nggak? Ada, Pak Proto. Bahasa Jawa mungkin ada. So saya coba bahasa Indonesia tapi mungkin mix sedikit ya. Karena kalau ada yang bisa bantu bahasa Inggris, mungkin yang moderator bisa bantu aja. Mungkin susah sedikit. Tadi sama Niko bicara dengan kolaborasi orang tua sama pelatih. Itu yang paling penting di Indonesia. Beda dari Prancis. Prancis orang tua di luar. Di sini very aktif orang tua, present. Sometimes terlalu aktif, lalu gerak. Dan Glenn bicara di parkour Glenn dari kecil, so very interesting for me because we can see, saya bisa lihat prosesnya Glenn beda dari yang banyak kan atlet Indonesia, prosesnya beda dari Glenn. Glenn mulai sudah dia bilang mulainya lama, mungkin umur 12 atau apa, 11 tahun, fokus sama Roma. Dan mulai dari open water, long distance, habis itu bikin 100 punggung, 200 punggung, habis itu mulai turun sampai 50 kupu, sampai sekarang 50 kupu sama 100 kupu. 100 kupu sudah ada jumlah paling cepat. Jadi Rokamnas Glenn lama di Indonesia. Jadi levelnya internasional Glenn. Jadi prosesnya dari kecil mulai dari long distance, bukan dari sprint langsung 12 tahun, 13 tahun sampai 16 tahun masih long distance, sampai 17 tahun masih open water swimmer. So itu very important untuk proses for mental, for aerobic system, for teknik juga, yang point-point important for this process. So now today, this afternoon, we're going to talk about this, the process, because we are only coach, how to build a swimmer from kecil dari kelas, I don't know, umur 4 tahun mungkin, 4 tahun, 5 tahun, sampai elite swimmer. Ada proses, harus direspect prosesnya, atau nanti dijatuh, naik, habis itu finish, habis. Itu yang beda dari Indonesia sama Eropa atau Amerika sama. Kalau saya compare hasil KU4, KU5, dari KU5, KU4, hasil di Indonesia, hasil di Prancis, karena saya Prancis atau Eropa atau Amerika, Indonesia bagus banget. Lebih cepat dari Prancis. Tapi international level jauh dari Prancis. Tapi Prancis country kecil, cuma 60 juta orang. Di sini hampir 300 juta, 250 juta orang. So small country, but hasilnya tinggi. Bedanya bukan anaknya sama, lebih disiplin di sini. Di sini dari Prancis susah. Disiplin sama attitude-nya. Di sini tidak ada masalah karena mungkin dari religion. Di sini very important. So ada respect jamnya untuk sholat. Dari kecil ada disiplin. Setahu disiplinnya apa? Di Eropa susah sama disiplin. Di sini ada. Tapi hasilnya tidak ada. Masalahnya proses. Lihat hasil dari kecil KU4, KU5 lebih bagus di sini dari sana. Kenapa? Habis itu jatuh. Nggak ada lagi sampai KU2 masih oke. Habis itu susah. Senior jauh. Ada senior yang bagus di Indonesia, sorry ya. Tapi di level dunia belum ada. Di final Olimpik nggak ada. Dimasuk di Olimpik sama kualifikasi A, official
bukan sama warga, nggak ada. So the thing is this, why is like this? What's happened? Why is very good and after dropping down? So the problem is the process. We want to go too far, too fast. Dari kecil, terlalu cepat prosesnya. Prosesnya ada, it's like climbing dari lantai 0 sampai lantai 6. Satu lantai per satu lantai. Tak, tak. Di sini biasanya dari lantai 0 mulai lantai 1, oke, lalu mau lantai 5. Program dari lantai 5. Kalau saya play, kalau umur 12 tahun, latihan karena kayak orang sudah 20-25 tahun. Tapi programnya harus beda. Program latihan, tapi program kompetisi juga. Itu yang masalah. Program kompetisi sama. Kalau umur 12 tahun atau 20 sama. Kompetisi nasional apa? IWC, FAI, Pornas, mungkin dulu U2S. Di Eropa ada program spesial untuk 10 sampai 12 tahun. Program spesial untuk 13 sampai 14 tahun. Karena yang umur segini yang key. Kalau tidak ada program spesial untuk kompetisi, untuk latihan, program latihan spesifik dalam air, untuk driver juga, nanti jatuh. So ini saya mau bicara sama yang step-step atau lantai atau lantai step, oke? Next. Semua ngerti bahasa Indonesia saya? Ya, Indonesia lokal Prancis ya. Si semua coach atau mau bikin coach terserah harus ngerti, harus ada knowledge, teori. Tapi dari teori harus bring to bawa ke praktik. Answer easy. Ada yang teorinya tinggi tapi di praktis tidak ada pelatih ya. Ada yang teorinya tinggi karena sekolah, universitas, sains, tapi di kolam tidak ada background atlet renang and tidak ada feeling sama anak, and langsung tidak ada hasil, susah, ada missing point. Reverse, ada yang ex-atlet, so levelnya renang bagus, feelingnya air bagus, ex-atlet nasional internasional, langsung mau melatih, oke, tapi tidak ada teori dan ngerti fisiologi atau apa, dan bisa analisis sendiri. Cuman dari kecil ada orang coach yang bilang, oke, kamu bikin ini, kamu bikin ini, kayak ini, oke, tapi kenapa? Why? There is explanation. If you cannot explain, don't tell. That's the principle of a coach. Kalau tidak bisa kasih eksplikasi, kalau explain something, don't say anything. Kalau kasih drill, oke. Tapi kalau kamu pelatih belum tahu drill itu untuk apa, targetnya apa, jangan kasih. Wasting time. It's just drill, it's just swimming. So theory to practice. So the coach need to have theory and need to be able to bring to practice. We're going to talk about how to become a swimmer and respect what we call LTAD. You know what's LTAD? Meaning LTAD. This is international, all sports. Swimming, athletic, gymnastic, football, there's LTAD. Everywhere in the world is the same. What is LTAD? L meaning what? T meaning Long-term athlete development. Yeah, long-term athlete development. Long-term ini prosesnya lama, bukan langsung. Itu yang problem di sini. Mau jadi elite atlet umur 12 tahun atau 13 tahun, tidak bisa. Bisa sampai 14, 15, elite atlet lokal. Tapi kalau mau ke dunia tidak bisa. So long term atlet
Okay. Next for this process, LTS is Learn to Swim program, swim school program. For me, it's different. Learn to swim and swim school. This is my thinking, but bisa namanya bisa beda, tapi sistemnya sama. Ada development program and after this performance program. Okay. Next second session we will see about theoretical basis about swimming, buoyancy, brace, propulsion, and trip. Talk about four-stroke and final rules. Maybe I hope you know final rules because you are coach. Also in rules world aquatic now bukan final. Rules world aquatic yang untuk swimming bukan untuk referee untuk yang referee apa namanya yang official bukan yang pelatih sama atlet harus tahu final rules atau world aquatic rules. Kalau mendadak ada rules, kalau udah respect rules DQ. Tanpa ikan, 1 tahun, 2 tahun, itu rules harus tahu perfect. Okay, next. So first the coach, from theory to practice. And coaching as a swimming coach is all about science. If you don't like science, it's complicated. It's not about life. You have to learn how to use science. It's not science, only theoretical science. We have theory and we use it in practice. What kind of science we use? Anatomy, physiology, psychology. We talked about psychology before. Psychology, physics, biomechanics, that kind of things. So anatomy is all about body, muscle is outside. Anatomy is outside, what we can see. Okay? The joint, lutut, elbow, siku, that kind of thing. Okay? Bahu, and muscle. Kenapa harus tahu? Muscle, tulang. Karena kalau renang harus moving. You have to move. When you move, you use your muscle. Tapi harus tahu, yang besar ini bikin apa? Yang besar ini bikin apa? Kalau sakit, anak-anak sakit, injured, sakit yang besarnya mana? Kenapa sakit di sini? Kalau besar yang sakit yang biceps, yang ini, karena biceps cuma satu movement, satu gerakan. Ini namanya flexion. Okay? That's all. Dari sini ke sini. That's all. So di sini he uses muscle like this. Something wrong here. So harus tahu. Physiology is all about energy system for us. Untuk coach energy system, aerobik, VO2 max, what do you use? Anaerobic lactic, anaerobic alactic. Okay? All these three, that's wrong. And after we can, all about physiology. There is also about the blood system, breathing system, lung, all this, respiratory, nervous system. We need some knowledge. We don't need to be expert, but we need some knowledge. Harus ada knowledge sedikit, semua. Psychology important sama anak. Psikologi anak umur 6 tahun beda dari 10 tahun, beda dari 14 tahun, beda dari dewasa. Kalau ada atlet 25 tahun jangan bicara kayak dia masih 12. Harus eksplikasi, harus explain, harus komunikasi, harus ada relationship. Kalau anak 6 tahun cuma bicaranya harus simple. Kalau sudah 14-15 tahun sudah bisa ngerti, bisa explain juga. Kamu bikin break ini karena ini. Kalau 6 tahun udah bisa, biomekanik nggak tahu. Cuma bikin
bikini like this, or give example as a coach. Physique is physical. Okay, and main physique we use in swimming is Archimedes. Tahu Archimedes? Archimedes dalam air, buoyancy. Okay, Newton, power, action and reaction. That we use every day in the water. Setiap hari kita pakai. And biomechanics is about mechanic adapted for body. How we move. Okay, make it simple. We tak usah bikin expert, tapi harus ada knowledge. And how to get knowledge? Ada university, sekolah. Tapi sekarang ada banyak, ada coaching ini. Certification online di Indonesia, di luar Indonesia bisa juga kalau bisa bahasa English, of course. Important sharing with coach, with other coach, sharing sama yang coach yang lain, sharing, diskusi. Oh, saya punya atlet, masalahnya ini kenapa? Kamu juga ada atlet ini, kenapa dia bisa ini? Harus sharing setiap hari di kolam. Kalau ada kompetisi harus sharing. Beda dari Eropa itu. Kalau di Eropa saat kompetisi pelatih is like family. Ketemu sudah lama dah ketemu, saya diskusi. Oh, atlet saya ini minggu kemarin saya bikin ini program ini. Saya lihat di YouTube whatever yang program ini gini. And sharing what do you think, what I think, and kasih ide. Pelatih itu pelatih, klub beda, klubnya beda, provinsinya beda, tapi tidak ada masalah. It's like family. It's pelatih, corporation. Di Indonesia beda. Kalau di kolam sama pelatih diskusi, bukan spesifik teknik, new banyak is talking about something else, talking but not about swimming. Need to share kolam. And don't be shy to ask. Harus tanya. Kalau ketemu sama pelatih yang sudah tua, sudah ada hasil, atau sudah di sini sudah lama, atau sudah ada good swimmer, tanya. Tapi yang saya atau yang lain sama. Knowledge is everyday. Nobody knows everything. One swimmer training with a top coach can fail with a normal coach. Local coach, but one swimmer with local coach can fail with top coach because it's different system, different background, different way of talking. So we learn every day. Me, I learn every day. Our work is our passion. Our passion is like yeah. So we love swimming. If you don't love swimming, change the job, because swimming becomes first before your family is online. So hobby is swimming, working is swimming, talking at home is swimming. The day off for me is a lot is check video of swimmer, cari ide baru about swimming, about training. It's not because I don't know everything, because I don't know anything. Because everyone else is what I do. So internet and social media. Saya lihat ada banyak YouTube, di Indonesia banyak Instagram dan banyak TikTok about swimming. Banyak ex-atlet jadi pelatih or influencer swimming, kasih knowledge, and sometimes it's bullshit.
80% distortion. Don't trust everything. Ada di IG atau di TikTok